Galatasaray, champion en titre, deuxième au classement derrière Fenerbahçe d'Istanbul, le quartier de Başakşehir, avec ce club et ses joueurs en orange. Başakşehir qui n'a gagné qu'une seule fois depuis le début de la saison, qui est actuellement chez ses coéquipiers de s'installer dans le camp adverse. Seçiri. Davinson bıraktı. Daha bir çalım daha denedi. Nifret sağ dokundu Olavoy. Hakim Ziyech. Ziyech bırak geliyor Galatasaray. Ziyech aradan Torreira yine bırakmıyor. Olavoy'un Torreira mücadelesi faul. Çaykur Rizespor kullanacak. Gitmeyi tercih etti. Hakim Ziyech'e bıraktı. Ziyech gönderdi Torreira. Atak devam etti. George Sen'den. Eray ceza sahasına orta yaptı. Olavoy'u açtı. Atak devam ediyor. Bu arada Ankara'lı. Torreira. Yerden Ziyech tek top. Oliveira. Sergio Oliveira. Kareye doğru. Kendi gitti Shelby. Shelby. Kareyi bulamadı. George Shelby. Yerden pas. Hakim Ziyech topukla. Boy önünde. Ceza sahası. Şimdi şut dışarıya. Green dibinden dışarıya. Altın Seçiri. Hakim Ziyech. Ziyech. Dönmek istedi. Döndü Ziyech. Hakim Ziyech yerde kaldı. Oyun sürüyor. Rize'de. İlhan Palut da teşekkür ediyor. Kerem vuruşu savunma. Dönen top. George Shelby. Yerde kalanlar, sakatlananlar, Ziyech kalkamadı. Rize'de yaşanan aksiyonlar, pozisyonlar bu şekilde. İki teknik adam ekranlara geliyor. Ziyech devam et. Oliveira. Aldı soluna. Ceza sahasına gönderdi. Son anda Icardi'den önce müdahale geldi. Yerden gönderdi Ziyech. Aldı topu. Seçiri önünde. Dokundu Seçiri. Ziyech bırakmıyor. Altın Seçiri. Boye. Ziyech. Boye yerde kaldı. Kadir sağlam. Düdüğü çaldı. Kartını çıkarttı. Sarı kart. Ziyech ceza sahasına gönderdi Gökhan. Çıktı aldı topu Gökhan. Aldı topu. Eray ortayı yaptı saha. Önünde top dışarı. Oliveira ceza sahasında. Sacha Boey Gökhan. Sacha Boey. Gökhan geçit vermedi. Hakim Ziyech. Yerden Icardi. Sergio Oliveira. Toparlarda gol. Sergio Oliveira. Galatasaray 1-0 önde. Gustavo topu aldı. Gustavo. Hayır diyor. Hayır diyor. Kadir Sağlam'ın eli havada. Hayır diyor. Kazandı. Mithat'tan orta gel. Ev sahibi etkili geliyor. 73. sekti karambol. Şut. Torreira. Hakim Ziyech. Verdi. Icardi bırakıyor. Ziyech aldı topu. Ziyech savunma. Icardi yine. Top gelmedi. Hakim Ziyech topu aldı. Kazandı. Tete'ye bıraktı. Tete gitti. Tete. Gökhan boşta kaldı. Kerem dışarıya. Dışarıya. Kerem attı. Varesanovic ortayı yaptı. Muslera çıktı aldı. Bernat. Hakim Ziyech şık dokunuş. Icardi yerde karar faul. Serberen bıraktı Hakim Ziyech. Ziyech geldi dokundu Torreira. Hakim Ziyech. Sergio Oliveira sekti. Mauro Icardi. Dışarı gönderdi Icardi bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Göğsüyle karşıladı. Oyer ceza sahasına gönderdi Mustafa. Contre maintenant avec Léo Dubois. Léo Dubois qui a vu Piatek qu'on perd en charnière Bardakci. Ouais, Tete encore en 1 contre 1. Tete va provoquer, il trouve le soutien à ses côtés de Ziyech. Le ballon tendu. Ouais, Duarte, nouvelle incursion de Başakşehir. Emmanuel Denis, beaucoup moins de réussite. La prise de balle de Ziyech, il a cherché à se retourner, à s'emmener le ballon. Notamment, l'a-t-il vu? Non, il va prendre sa chance. Le tir contré sur la barre. Et ça sort finalement. Ce tir dévié de Kartsev. Va-t-on revenir à une faute? Non, on n'a pas l'impression qu'il fasse faute.
Et le corner joué à 2, ça va rentrer, ça va plonger. Oh la mauvaise relance, oh la relance, oh la relance terrible. Et on réclame un penalty, ce n'est qu'un corner indiqué par Kadir Salam. On revoit Babachan là. Il y a peut-être quelque chose sur Icardi. Icardi qui est au sol, qui ne peut pas rejouer ce ballon. Ensuite il y avait Icardi. Ils s'en sortent bien. Hein. Et là également, ça sera pour le Portugais visiblement. Non, pour le Marocain. Hakim Ziyech, c'est dans le mur. Pour Başakşehir avec... Et Başakşehir s'installe dans les 30 derniers mètres. Oh la frappe d'Eden Kartsef. Alors qu'un joueur de Başakşehir reste au sol. Ziyech maintenant, Ziyech prend de la vitesse. Ziyech qui a Tété à ses côtés. Tété lancé dans la surface. Et Ousseinouba vient couper ce centre. Alors que derrière se trouve Icardi. Corner en faveur de... Je suis pas sûr qu'il aimera revoir cette action. Hein. C'est appuyé sur Ziyech. Ah, et Ziyech qui a un petit peu d'espace. Que cherchait-il Ziyech? En tout cas, il ne l'a pas trouvé. Intérieur, la bonne passe bien tendue. Ziyech peut armer, frapper. Quel but Hakim Ziyech! Superbe réalisation du Marocain. Galatasaray est piétiné. Un éclair d'Hakim Ziyech vient décanter la situation pour le champion en titre. Quel enchaînement de l'international marocain Hakim Ziyech. C'est son premier but avec Galatasaray. Et quel but! Le contrôle, le ballon monte. Ça lui laisse le temps de faire. Et cette reprise à ras de terre, mais soudaine, mais violente, ne laisse aucune chance à Volkan Babachan. Première frappe cadrée, premier but. Ziyech encore. Sergio Oliveira, 5 minutes. Piantek, Muslera contré dans son... Il fait l'effort pour empêcher la sortie du ballon. Il n'est pas sorti ce ballon grâce au travail de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Sergio Oliveira dans la surface de réparation, mais il est dos au jeu. Et on va en rester là pour cette première période. Et parvient à conserver ce ballon. Hakim Ziyech. L'information, l'extérieur du pied et dans la surface de réparation. مدرب غلطاسراي زياش عانى من الإصابة في الكاحل بعد إقصاء فريق غلطاسراي بالدنمارك أمام كوبنهاجن بهدف نظيف عن آخر جولات المجموعة الأولى وعبوره إلى مسابقة أوروبا ليج. قال مدرب غلطاسراي أوكان بوروك في حديثه عن بداية حكيم زياش على مقاعد البدلاء: زياش تمكن من التدرب معنا لفترة قصيرة أمس، وعندما تحدثنا معه اليوم طلبنا منه المساهمة لمدة 30 إلى 35 دقيقة، وهو ما حصل في المباراة، حيث ناديت على ميرتنز وزياش للتسخينات في الدقيقة 55، وكانت نتيجة المباراة وقتها 0-0. طبعا كانت لدينا خطة هجومية، لكننا لم نكن حاضرين بالفعالية المرجوة على الرغم من أننا قمنا بعمل جيد عدديا، ومفروض أن ينعكس ذلك في النتيجة. وفريق من مواصفاتنا العالية كان عليه أن يقدم ما هو أفضل. حكيم زياش خرج من الإصابة بنفس طريقة ويلفريد زاها، كما عانى من إصابة على مستوى الكاحل. حقا لم تكن الفترة الأفضل أو الأصلح لدينا.